Maayong hapon sa tanan. Amen. Malipayan magtanan. Atong palakpakan ng binga Dios. Dalaygo ng Dios mga igsoon, siyang pagkamayo. Isang medyo layo din mga igsoon, apan alang siyang kahimayaan. Ato siyang gianhi, no? Ug sa atong mga kaigsunan nila sa San Isidro La Union. Dalaygo ng Dios nga nagpadayon gyapon sila karon mga igsoon. Og mao na nga dili ta bisita sa ilahang igsoon kun dili igsoon nato sila diha kang Kristo pinaagi diha sa usa ka doktrina nga ato nga gisalusaluan mga igsoon, no. Mga dalaygo ng Dios karong kapunon siya pagkamayo sa iyang pag-uban kanato gikan dito mga igsoon ug antud niabot ta dinhi ug sa atong magigsunan dinhi dalaygo ng Dios nga siya padayon og panalangin, no. Nagapanalangin man siya material nga butang labaw sa tanan. Yang gipanalanginan din mga igsoon ang espirituhan ng mga butang mga igsoon tungod kay walayan panalangin ni Abraham siyang kagalingon mga igsoon. Ang Dios lang yun mga igsoon, no. Unay panalangin kang Abraham tungod kay ang Dios may tinubdan sa tanan, no. Muna nga dalaygo ng Dios ug sa walay langan mga igsoon akong gianyo ang tanan sa pagpanindog. Alang sa itong pagsugod, akong yan is pastor sa pagampo. Dating balahan kamahanan sa baho ni Diyos, walay kong kalitak na sa kahaponon, Diyos ni Abraham makubisak ang Diyos sa mga propeta. Andagya sa langit ug sa iyo taos tanang butang, ikaw ang Diyos nga mong isimba, gyalagaran. Gila sa pangalan nga mo si Jesus nga Nazareto nga ang Kristo. Alang kanamo gawas kanimo walay lain nga Dios nga mo gisimba. Tungod kay ikaw nagapaila kanamo pinagi sa porma nga pulong ang imong mensahe o Dios mo'y nagdahat ang kinabuhi. Salamat ug dalaygon ka sa katapusan. Ako naghangyo nga bani kami sa panagtigom. Ang imong balang espiritu akong ipangamuyo o Dios kay may paabot sa matag sa kanamo ug mag-abri sa amon sa labutan. Og ipakita kanamo imong kagalingon Ginoo. Pinaagi sa pagsabot sa mensahe sa imong panahon. Kining tanan o Dios, akong gitugyan gisalig kanimo gilauman, pasalamatan ko ikaw. Sa among pagsugod, ikaw magpatiliwala, ang imong gugmang pagigdait, among ipangamuyo sa pangalan ni Kristo Jesus nga Nazareton. Imong bugtong pinalangganak, akong Ginoo Dios maluwas. Amen. Amen. Praise God. Atong palakpakan pag-usap atong buhay nga Dios mga igsoon. Ug mag-awit ta sa kalawit mga igsoon nga naguluhan kay buti-buti mo Panginoon. Kay walain-lain maayo mga igsoon ang Dios lang. Sayang galingon mga igsoon. Maayo gyud ang Dios. Mao na nga sa tuwa yang express mig igsoon yang pagkamayo ug siyang pagkamahigugmaon yatang isultihan mig igsoon, no. Siyang mga pulong aron ta masayod, expression siyang gugma. Kay buti-buti mo Panginoon sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Amen. Ang iyong kaawa ay pagkawalang hanggan. Kay buti-buti mo Panginoon. Kay buti-buti mo Panginoon sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging kung magmahal. Ang iyong kaawa ay pagka walang hanggan. Pinupurit sinasambay ta. Purit sinasambat na dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad. Tunay na ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos sa atin ay nagmamahal.
Kay buti-buti mo, Panginoon. Buti mo, Panginoon. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Iyong gawa ay pagkawalang hanggan. Pinupurit sinasambahan. Purit sinasamba kita. Amen. Dakilang Diyos at Panginoon, tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y di nagbabago, mabuti ang Diyos sa atin ay nagmamahal. Pinupurit sa sambayan, pinupurit sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon, tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y di nagbabago, mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos sa atin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Amen. Praise God, no? At ang vlog pa ka nang buhin nga Diyos mga igsoon, no? Pagkamayo sa Ginoo nga iyatang gimahal mga igsoon, no? Muna nga expression siyang pagmahal, yan ipadala yung bugtong anak, aron ang muto ug musalig, no? Dili mamatay, kung dili makabato nino kinabuhing walay katapusan, no? Muna nga dalaygo ng buhi nga Dios siyang pagkamayo sa tagusan nato, sa makanunayon niyang pag-atiman, no? Muna nga ato siyang pasalamatan og daygo, no? O magawit pag sa kawit igsoon ani ang kasing-kasing ko. Ang kasing-kasing ko ayuha sa kasakit nga gibati ko. Amen. Nga pagdumo abli sa pagtuma nasama ka nimo. Ani ang kasing-kasing Ani ang kasing-kasing ko ayaw sa kasakit nagibati ko kung ang mga pagdumo huli sa pagtugma kasama ka nimo. Bago Ginoo, sama ka nimo. Ang kasing-kasing ko maya mo Kristo, danag ka na ako. Sila ka, O Diyos, kanunay sa kinabuhi ko. Ani ang kasing-kasing ko. Ani ang kasing-kasing ko.
sakit nga gibati ko. Ang mga pagdumog uli sa paghigugma nga sama kanino Bagino sama kanino ang kasing-kasing ko. Himaya mo, Kristo. Kaya mo, Kristo, dan akan ako. Musigla ka, O Diyos, buhagin sama kanimo ang kasing-kasing ko. Himaya mo, Kristo. Kaya mo, Kristo, danagan ako. musigla ka, O Diyos, kanunay sa kinabuhi ko. Oh, Amen. Praise God, no? Bago ha Ginoo, no? Isa ba'y gusto nga baguon sa Ginoo ng igsoon? Amen. Ato plakpakan ng binga Diyos ng igsoon, no? Mga singon siya may igsoon, kamo nang hinluna sa mga pulong. Gisulti ni Kristo may igsoon. Kita nahinlo na may igsoon sa mga pulong o da sa itong paghinlo na bago ta may igsoon, no? Because gikanta sa hugaw, no? Dapit sa diyang ginluan ta may igsoon. Nawa na itong pagkadaan, no? Bago na ta may igsoon, no? Ug dalay gyud sa may igsoon, umawit tag sa awit imo ang himaya. Ug kadungganan may igsoon ni hara may igsoon, no? Imo ang himaya ug kadungganan ipataas ang kamot sa pagsimba hallelujah. Imo ang himaya, ang himaya ug pataas ang kamot sa pagsimba hallelujah. Ko gamahanan ka milagroso ka, Diyos, walay sama kanino, walay sama kanino, gamahanan ka, milagroso ka, Diyos, walay sama kanino, walay sama kanimo. Imo ang himaya, imo ang himaya ug kadungganan ipataas ang kamot sa pagsimba ngalan mo day gusto. Imo ang himaya kadungganan ipataas ang kamot sa pagsimba ngalan mo day gusto. Gamahanan ka, gamahanan ka, milagroso ka, Diyos, walay sama kanino,
gusto kang Diyos, walay sama kanimo, walay sama kanimo. Email ko siya ito pagpagan bigyan is Megson. Walay lain gamanan o walay lain sama ka ni Megson, no? Gawas niya itong gihimo niya pareha sa iyang dagway Megson. Ingon kaparihan ni Megson. Kadturang may sama nga ito kanya Megson, no? Ug dalaygo ng buhay nga Dios karon nga kahaponon sa tagusan nato. O makapabilin kita sa pagtindog. Masahan na itong bulang sulatan rin sa Salmo 100 o 104 chapter 100 verse 1 to 4, no? O nagingon siya rin mga igsoon, managhudyaw kamo nga malipayon alang kang Jehova, mga lumulupyo sa tanang nga yuta. Dos, sa kalipay panag-alagad kamo kang Jehova, dumuol kamo sa presensya niya nga may pag-awit. Amen. Tris, ilhon ninyo nga si Jehova, siya mao ang Dios, siya mao ang nagbuhat kanato o kita mga iya man. Kita mao ang katawhan niya o ang mga karnero sa iyang sibsibanan. 4. Sumulod kamo ngadto sa iyang mga ganghaan uban ang pasalamat o ngadto sa iyang mga sawang uban ang pagdaig. Ihatag ang mga pasalamat ngadto kaniya o daygon ninyo ang iyang ngalan. Ang Diyos magapanalangin siyang pulong. Kung gani pag-usap pastor paampon ini. Kanimo labing balaan gamhanan sa limbahon ng Dios. Salamat kami sa dakong pabor imong ihatag kanamo Dios, ang pabor sa pagpakasayon ug pagpakaila kanimo. Dili na mo kaya o Dios mailang imong kaugalingon apan sa imong gugma kanamo. Ikaw o Dios ang nagpaila sa imong kaugalingon pinaagi sa balang espiritu uban ang mensahe sa imong panahon. Salamat kay nang tanan o Dios, sanglit wala kami mahimos pag-ila kanimo nis pagsimba kanimo. Gawas kun ikaw magpaila kanamo. Salamat o Dios ganing kahaponon. Imo kaming gitugutan nga makasimba kanimo pinaagi sa espiritu kamatuoran, magapangalagad kanimo subay sa mensahe sa imong panahon. Tudloy kami Ginoo nga maglakaw subay sa imong balaan ug mahimayaon nga kabubuton aron makakita kag kahimot ngani sa matag usa kanamo. Salamat o Dios ug dalaygon ka sa katupusan nga ikaw nagatagad ug nagapanalangin kanamo sa espirituhanong panalangin. Ug ako naghangyo sa laing bahin uban ni kami Ginoo ug abliya mo sa labutan ganing kahaponon mi ani kami aron simbahon ka ug daygon ka ug abliha mo sa labutan o Dios nga masamtan namo ang mensahe aron magalakaw kami nga puno sa kalipay gan kanimo ug magasimba diha kanimo. Kining tanan o Dios akong gisalig gitugyan diha kanimo ganin imong balang espiritu magauban kanamo ug ang pagigdait ug ang kalinaw among ipangamuyo sa pangalan ni Kristo Jesus nga nasaritnon. Imong bugtong pinanganak akong inog Dios manaluwas. Amen. Amen. Praise God. Palakpakan itong buhay nga Diyos Megson. Usbon ko malipayan mong tanan. Amen. God is good. All the time. God is good, no? Praise God. Namte song leader. Brad Iman. Akong gihatag ang panahon. Praise God, amen. Mayong hapon sa iyong tanan, Megson, amen. Amen. Malipayan man tanan, amen. Amen. Hallelujah, itong palapakan ito Diyos. Amen, dalay ko ng Diyos sa way katapusan, Megson, ha. Aniya kita karon Megson, amen. Hallelujah. Dili kini plano sa tao, Megson, amen. Kundi plano kini sa Diyos, amen, nga magkita tayo ni Dapita, ug maabot ang pulong sa Diyos ni Dapita, amen. Mapalad kita, Megson, nga sa pabor nga gihatag sa tunggoy Dios nga siya kaniadto karon sa gusto katapusan Megson, amen, nga miabot ang pulong dinhi Dapita, Megson, amen. Kay way lain pinaka-importante sa tong kinabuhi, Megson, amen. Mao lang ang pulong
nga may naghatag og kinabuhi maigsoon. Amen. Kay mapalad ang tao maigsoon. Amen. Kung imong madungog ang mensahe sa panahon maigsoon. Amen. Kay wala lain-lain pinaka-importante maigsoon. Maangkon man nimo ang langit ug ang kalibutan. Ug ning butang ning kalibutan na maigsoon. Kung wala kasi ang pulong, walay kapuslanan. Amen. Amen. Hallelujah. Diha pa nimo recognize maigsoon. Samtang baskog pa ka maigsoon. Amen. Abi nimo nga uki ang tanan maigsoon. Amen. Amen. Dili na maigsoon. Amen. Na pinaka-importante maigsoon. Amen. Mong pulong sa itong panahon. Amen. Hallelujah. Nga di lang dahil nimo tawagon ng Ginoo. Amen. Nga kanang diha nimo tawagon ng Ginoo nga nanay gibati sa imong lawas or na mga trahedya nga abot sa imong ginabuhi. Amen. Hallelujah. Ang Ginoo kanunay nasa imong taliwala maigsoon. Amen. Siya nagapaabot. Amen. Siya nagapaabot kanimo. Amen. Muduol lang kag musalig kaniya. Amen. Kung ikaw ikapuyan ang gibugatan. Amen. Wala na itong kapuhalayan maigsoon. Mura naman ang pulong sa Diyos nga may naghatag kinabuhi. Amen. Hallelujah. Itong palabangan ng Diyos. Amen. Dalago ng Diyos. Amen. Hallelujah. God is good all the time. Amen. Amen. Hallelujah. Praise God. Amen. Huwag mo kita mga maigsoon. Amen. Atong waiton. When I see the blood. Amen. Hallelujah. Amen. Glory. Christ our Redeemer, die at the cross, amen. Die for the sin, paid for His due. Spangle your soul in the blood of the Lamb. I will pass over you. Amen. When I see the blood, when I see the blood, when I see the blood, I will pass over you. Jesus was sinner, Jesus will save. All He has promised, that will He do. Wash in the fountain, open for sin, and I will pass over you. When I see the blood, when I see the blood, when I see the blood, I will pass over you. Judgment is coming, all will be there. Each one receive it, justice is due. I'm the saving, sing that, and I will pass over you. When I see the blood, when I see the blood, when I see the blood, I will pass over you. All great compassion, all boundless love, all loving kindness, faithful and true. Time is the shelter under the blood, and I will pass over you. When I see the blood, when I see the blood, when I see the blood, I will pass over you. Let me walk blessing Lord in the way I was not, leading straight to the land above, giving cheer everywhere to the side of the Lord. On my way every day with love, on my way every day with love, as we walk with our heavenly God. Let me go on the walk with a song and a smile, on my way every day with love.
Take me close to the side, in my Savior and God. Let me never His darkness roam. Keep my path, keep from wrath, in my soul satisfied. Fill my way every day with love. Fill my way every day with love. I say walk with a heavenly love. Let me go on the wild with a song and a smile. Fill my way every day with love. Fill my way to the offering that's right and no more. But abide in my home, I abide. Let me sing, blessed King, all the way to the shore. Fill my way every day with love. Fill my way every day with love. I say walk with a heavenly love. Let me go on the wall with a song and a smile. Fill my way every day with love. Standing on the promise of Christ my King. Turning angels play His praise. Glory in the highest, now we shout and sing. Standing on the promises of God. Standing on the promises, standing on the promises of God, my Savior. Standing, I'm standing on the promises of God. Standing on the promise that I cannot be. In the heart of storm, not a fear I see. By the gleaming bird of God I shall prevail. Standing on the promises of God. Standing on the promises of God, my Savior. I'm standing on the promises of God. Standing on the promises, and now can see perfect present cleansing in the blood for me. Standing in the liberty of Christ gives free. Standing on the promises of God. Standing on the promises of God, my Savior. I'm standing on the promises of God. Standing on the promise like Christ the Lord. Born through Him eternally as love strong cord. Overcoming daily with the Spirit's sword. Standing on the promises of God. Standing on the promises of God, my Savior. Standing on the promises. I'm standing on the promises of God. Standing on the promise that I cannot fall. Resting every moment with the Spirit's love. Resting in my Savior as my all and all. Standing on the promises of God. Standing on the promises of God, my Savior. Standing. I'm standing on the promises of God. There is power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. There is power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. I know it was the blood. I know
know it was the blood. I know it was the blood. I know it was the blood for me. One day when I was lost, she died upon the cross. I know it was the blood for me. Naluwas ako nun! Naluwas ako sa dugo ni Jesus. Amen! Naluwas ako sa dugo ni Jesus. Naluwas ako sa dugo ni Jesus. Tanawang kinabuhi ko, di bago sa Ginoo Hesus Kristo. Amen. Hallelujah. Praise God, amen. Dili salapi, dili bulawan, amen. Kung dili ang liluwas kanimo dito sa kasaypanan ug sa imong kasaylanan, amen. Maong dugo ni Jesus Christ, amen. Hallelujah. Iyang gihalad ang iyang bugtong anak, amen. Alang-alang sa iyang katawan sa atong panahon, maigsoon, amen. Gibutahan niya ang Israel, maigsoon, amen. Nga ilang gipaabot ang Misaya, apan ang Misaya nagpakita na apan ilang gisalikwa, amen. Tungod sa ato maigsoon, amen. Ing anak ta ka espesyal sa atong buhay Dios, amen. Ing anak ta niya kalab, maigsoon, amen. Hallelujah. Kaya ang iyang kaulingon, amen, mga Israelite, maigsoon, amen. Iyang gibutahan, maigsoon, amen. Pinaagi, amen. Pinaagi ka na ito, mga hintil, nga kaniadto wala kita Dios, apan gitagatan niya kay yunon, nga makailataw kung kinsa ang Dios, maigsoon, sa atong panahon, amen. Dagan ang tawag, maigsoon, Ginoo. Amen. Apan unsa jud ang tinuod nga magsimbas ng Dios nga tama, amen. Hallelujah. Aduna kita mensahe, amen. Hallelujah. Nga mo'y nagahatag og kinabuhi, maigsoon, amen. Hallelujah. Dili lang ni mga urag, dili lang yung nga mutuo ko sa Ginoo, amen. Maluwas ako. Dili, maigsoon, amen. Amen. Hallelujah. Una mutuo, amen. Apan ang pinakaimportante ang pagtuman sa kubuton sa Dios ug sa imong kinabuhi. Maigsoon, amen. Hallelujah. Mapalad kita karon, maigsoon, amen. Atong palakpaton Dios, amen. Dalago ang Dios. I know it was the blood, amen. Nga nagatuo kita, maigsoon, kita ang tinubos, amen. Jesus Christ sa krus Kalbaryo, amen. Dalago ang Dios, amen. Gahiyo ta sa paglingkod, amen. Mayong hapon kayong tanan, amen. O moadto kita sa mga nag-andam og halad awit sa tumuy Dios, amen. Katong hatang gayon. Kasi salamat. Uy, ang kuwan deh. Jeep. Sami. Wait, hatag mo, Debek. Hatag mo. Thanks. Pakihatag ko sa main vocalist. Walay makatandi sa pagkamaayo mo, ug dili masukod ang kadako sa gugma mo. Walay katapusan ang pagkagamhanan mo. Ikaw lang gyud o Dios ang iyang simbahon ko. Walay makatandi sa pagkamaayo mo, ug dili masukod ang kadako sa gugma mo. Walay katapusan ang pagkagamhanan mo. Ikaw lang gyud o Dios ang iyang simbahon ko. Walay katapusan nga pagpasalamat, ikaw alagaran hangtod sa kahangturan. Ang grasya mo ug sa gugma mo, ug sa pagkagamhanan mo, ang iyang simbahan
Walay makatandi sa pagkamaayo mo, ug dili masukod ang kadako sa gugma mo. Walay katapusan ang pagkagamhanan mo. Ikaw lang gyud o Diyos ang angayang simbahon ko. Walay katapusan na pagpasalamat, ikaw alagaran hangtod sa kahangturan ang grasya mo ug sa gugma mo ug sa pagkagamhanan mo ang angayang simbahon ko. Way katapusan nga pagpasalamat, ikaw alagaran hangtod sa kahangturan ang grasya mo ug sa gugma mo ug sa pagkagamhanan mo ang angayang simbahon ko. Sa angayang simbahon ko, ang angayang simbahon ko. Amen. Praise God, no? Atong palapakan ng buhi nga Diyos pagsabi son. Dalay ko ng buhi nga Diyos magso, no? Yung dapita. Tungod kay wala may kwarta o bulawan na dala rin magsoon. Apaw labaw sa tanan ang tagian ng kwarta o bulawan. Muna ipagadadon karon din sa inyo, ha? Ug dili mga material nga butang atong panalangin ang atong gina-after magsoon. Kundili ang espirituhanon magsoon nga panalangin nga niabot diri ang mensahe, no? Tungod kay walain panalangin sa iya sa Dios o kaliwatan sa Dios magsoon ang Dios lang, no? Ang iyang mga pulong. Tungod kay lingon siya, unahan ninyo pagpangita ang gingharian sa langit, no? Ug ang tanan butang igadugang ra magsoon, no? Una nga unahon nato si Kristo magsoon, no? Pagpangita kay ang tanan mga butang dugang ra magsoon, no? Tungod kay si Kristo ang provider, healer, no? Siya ang tanan magsoon. Muna nga dalaygon siya magsoon sa tong kinabuhi nga wala na ipangitaon pa niya magsoon, no? O dalaygon siya karong haponon nga sa kita sa pagpatalingog sa pulong sa Ginoo, no? O andam na ba sa tanan, andam man tanan sa pagpatalingog. Amen. Atong palakpakan nga Dios magsoon. Ang pulong sa Dios, nadiya ang paglaom na to, nadiya ang kinabuhi, no? Nang tanan magsoon nga atong kinahanglan, no? Kay ningon siya kinsa tong tuman sa akong mga pulong, makapangayo siya bisag unsa, no? Sa pangalan ni Kristo magsoon, no? Makapangayo ka sa amahan, nga Dios ang amahan sa pangalan ni Kristo, bisag unsa imong pangayon magsoon, kun imong tumanon ang iyang mga pulong, no? Ug dalaygon siya magsoon karong kahaponon ug maadto kita sa pagpatalingog sa pulong ni Dios nga pagadadon sa atong pastor karon kahaponon alang sa ato ang espirituhanong pagkaon magsoon, no? Ug dalaygon siya samtang di pa siya mari atong awiton ang magpadayon. Siya ra gayud magsoon ang maluwas ug siya ra ang gantihan magsoon, no? Ug anong kutanan sa pagpanindog?
katapusan siya gayon maluwang sinan ang magpadayo sa katapusan Likod. siya gayon saan dunay mga pagsulat buhaton tao di kalipan kasakit ng kalibutan lumalabay lamang gusto mong maako ang kinabuhi ngayon tawad ang Diyos sa kasikasin mo karon sa kaluwasan Kristo lang makalagan bisan dunay mga pagsulay dawaton tao kalipay sakit ni kalimutan lumalabay lamang gusto mong maako kinabuhi tayo awan ng Diyos sa kasing-kasing mo Pastor bisan dunay mga pagsulat dawatong tao'y kalipay sakit nining kalibutan lumalabay lamang gusto mong maangkon ang kinabuhing tayo tawad ang Diyos sa kasing mo Praise the Lord, mayong hapon ka na tanan. Amen. O malipayon bantanan. Amen. Palakpakan tumboy nga Dios mga son. Praise the Lord. Anian sab kita aron atong simbahon ang atong buhi nga Dios. Pinaagi sa paghisgot nato sa iyang balaan ug mahimayaon nga pulong o pagsunod nato sa iyang balaan ug mahimayaong kabubuton. Wala ta mo anhi dinhi napita o Dios tungod sa salapi, tungod sa kadungganan. Wala ta mo anhi diri aron lang magpasundayag sa kalibutanong pasundayag nga walay kapuslanan kundi miani ta aron dadon nato ang himaya sa Dios ug ato makita ng atong mga igsoon diha sa Ginoo. Amen. Praise the Lord. Ang pinakanindot sa kinabuhi sa tao nga sa diha nga imong makita nimong kaugalingon diha sa Dios. Ug ang pinakanindot sa kinabuhi sa tao nga makit-an pa nato ang atong igsoon diha sa Ginoo. No, wala ta mag-inusara nga miani sa kalibutan. Miani ta sa kalibutan sa dakong kayuan sa Dios. O sa diyang nagalakbay ang Dios sa atong panahon, nagalakbay ang iyang espiritu, kuyog ang mensahe, aron pangitaon ang iyang mga pinilig tinawag ngadto sa kinabuhing dayon. Muna maigsoon nga mapalad ta nga diin ipasabot sa Dios nga di kanato ang iyang kaugalingon, ipakita sa Dios ang iyang kaugalingon sa porma nga pulong, sa porma nga mensahe, aron ato siyang makit-an sa porma nga mensahe ug atong makita kung paano nato siya simbahon pinaagi sa mensahe. Mo na nga dili reason nga
ang pagpalakpak o ang pag-abot sa church every Sunday, every week nag-present ka mo ang pagsimba, kundi portion sa pagsimba. Adunay kinatibok ang pagsimba o kinatibok pagsimba, mo ang pagtuman siyang pulong. Niining kahaponon atong hisgutan ang message nga this day is scripture is fulfilled, kung sa Bisaya niining adlaw o niining nga panahon ang kasulatan natuman, no? Mo na maigsoon nga aton tanawon kini samtang atong ilatag ang mga verse o ato kining ipasabot uban sa balang espiritu sa Dios nga tilaw og lunsay nga pagpasabot, tuguti nga ang Dios magpasabot kaninyo pinaagi sa balang espiritu ug kuhaan ninyo ang inyong bahin ngadto sa Dios pinaagi sa mensahe. No? Ato basahon sa Mateo 24 bersikulo 34. Matud pa niya si pinulangang Bisaya, sapagkat tinuod magaingon ako kaninyo nga sa dili pa mahanaw kining kaliwatana, kining tanang mga butanga, praise the Lord, magakahitabo gayod. 35. Ang langit ug ang yuta manghanaw, apan ang iyang mga pulong dili gayod mahanaw. Buot pasabot maigsoon nga dunay mga pulong sa Dios nga iyang gikasulti ug dili pwedeng mapakyas. Magampo ta, labing balaan gamhanan sa limbahon nga Dios. Dalaygon ka ning takna sa kapunon, Dios ni Abraham ako Isaac, ang Dios sa mga propeta, antag sa langit ug sa yuta ug sa tanang butang. Imo Dios ang dungog himaya pagdayeg pagpasalamat, ang imong gigarian magalungtad hangtod sa way katapusan, ang imong pagbulutan matuman sa langit sa naong sa kalibutan. Ang imong dominyon sa kahangturan ug sa walay kinutuban. Gawas kanimo o Dios wala nay lain nga Dios nga among ginaila, nagaila lamang kami usa ka Dios. Ug kana nga Dios na ilaw ug among gisimba sa pangalan nga mao si Jesus nga Nazareton mao ang Kristo. Imo ang dungog himaya ug pagdayeg o Dios, ikaw ang Dios nga dili makita ni mahikap, apan pinaagi sa lawas imong bugtong anak nga mao si Jesus nga Nazareton, amo kang nailhan ug among nakita o Dios ang imong barog pinaagi sa pulong sa pagpamatuod sa imong espiritu nga din imong gipamatud-an ang gikan sa Amahan, Anak, Espiritu Santo nga din imong gipakita ang buot kahulugan niini ug ang buot nimong ipasabot aron kami magkasimba kanimo sa tama. Salamat kay nang tanan o Dios nga din sa imong pagka-Dios, ikaw ang Dios nga dunay tulo ka titulo, usa ka lawas ug usa ka pangalan ug walay laing ngalan mo si Lord Jesus Christ. Niining kahaponon ako nagahangyo nga ikaw magig-uban kanamo ug ang imong balang espiritu ako gipangamuyo sa balaang ngalan Jesus nga Nazareton mao ang Kristo nga magpatiliwala nining panimbahon, nining usa ka hugyaw sa magkatawhan nga nagmalipayon sa pagdawat kanimo, usa ka hugyaw sa katawhan nga di nagasimba kanimo ingon nga mao ang Dios. Salamat ning tanan ug dalaygon ka, salamat o Dios sa imong malipayon nga pagtagad kanamo bisan indapit sa Sanhedrin alaw niyon. Sa gihapon o Dios ako kang ipasalamatan. Wala sa unahuna sa tao, ni sa plano sa tao, apan na si mga unahuna nga niining tuiga 2026 gikan sa katapusan sa tuig 2025, imong gilatag ang imong mensahe aron lang makadungog ang imong katawhan ni dapita, imong giplastar ang imong pulong aron mga pukaw mga binhing nagatulog. Salamat o Dios nga bisan pa man sa mubo nga panahon, apan o Dios nagatawag ikaw sa imong katawhan ug nagapanalangin ngadto kanila sa hinahinay nagagitib ang bini ug nagagawas nga hinahinay makita ang kinabuhi. Ako nagahangyo nga ubani kami Ginoo, panalangini kami, ibubo kanamo ang imong balang espiritu sa kaalam mo Dios nga langiton gikan kanimo pinaagi sa mensahe sa mong panahon. Pasabta kami, liguna kami, hiusaha kami nga kanimo pinaagi sa pulong, hiusaha kami diya sa usa ka espiritu, usa ka mensahe, usa ka pagtuo, usa ka paglaom ug usa ka bautismo. Salamat din tanan, kining tanan o Dios, gilauman ko kanimo, wala kami mag-ilang nga usa ka grupo, wala kami mag-ulang nga usa ka denominational nga paggitukod sa tao, mando sa tao, kundi nagaila kami nga imong katawhan ug imong gitawag pinaagi sa usa ka espiritu, pinaagi usab sa usa ka mensahe. Kami na imong managsuon nga na kanimo, pinaagi sa usa ka tihog ning katapusang panahon. Ako naghangyo ikaw panalangin kanamo karong hapuna, ang imong balang espiritu magigsulti kanamong tanan. Kung dunay problema, ako naghangyo ikaw magsulbad. Niadtong dunay balatian, ako naghangyo kuha ang ato kanila. Ang dunay may pagpanginahanglan tagbuha, sanglit walay mahimo kung wala ikaw. Kining tanan o Dios, akong gitugyan gisalig kanimo, ginalauman ko ikaw, ginapasalamatan. Pinaagi sa balaang gamhanong pangalan, nga mao si Jesus nga Nazareton mao ang Kristo.
imong bugtong pinalangang anak, akong Ginoong Dios maluluwas. Amen. Yang nga ako tanan sa paglingkod. Praise the Lord. Usbon ko, maing hapon ka na tanan. O gantanan mo yun, amen. Praise the Lord. So, niyata maigsoon aron atong tanaw na kasulatan. Sa rin atong tanaw na kasulatan, tanaw na to atong nasa to atubangan maigsoon, dili ni usa ka ideya sa tao. Ang nasa tong atubangan nga atong kadunay ginalantaw sa panahon magasimba ta, o bisan sa laing church, dunay ginalantaw nga mao kini except sa ginatawag Islam, no mga Buddhism, apan alang sa mga Kristiyano nga nag-ila nga believer ngadto kang Kristo, nagaila og Bible, no? Apan ako igasulti kaninyo, dili ang tanan nagadungaw sa Biblia nagasunod sa Bible. No? Mao na nga nanong nga dunay nagkalain-laing reliyon sa kalibutan. Dunay nagkalain-laing mapagtulunan. Baptist, Alliance, Presbyterian, Pentecostal, Forest Square, One Way Outreach, no? Full Gospel, Katoliko Romano, Iglesia ni Cristo, Mormons. Ngano nga, na the harvest, ngano? Tungod sa nagkalain-laing interes sa tao. No? Nagatukod sila nagkalain-laing reliyon, separation sa bawat usa, ang tumungog tuyo, usa lamang kapaglambo sa ilang kaugalingong kapakanan. Dili kaluwasan kung dili ka kapakanan, tungod kay pagtukod og relihiyon, organization, usa ka paglambo kung tanawanon nga paagi, usa ka paglambo nga kamkamon ang material nga bagay, financial, no? Praise the Lord. Mao ni nga ng Biblia ang mahigugmaon sa salapi, gamot sa pagkadautan. Praise the Lord. Gamiton ang ngalan sa Ginoo aron lang makuha ang kwarta na sa tao. Apan ang tinuod nga magwawali sa Dios o ang Dios mismo nagawali siyang sarili, pinaagi siyang balang espiritu gamit ang mga ginasahan, nagawali nga wala maghisgot o mangita og salapi. Kundi nagawali o nag-establish sa pulong sa Dios aron maluwas o mabuhi ang tao. See? Niining kapunon, gusto ko dadon ko kamo sa niining atong panahon, niining adlaw, ang kasulatan na tuman. No? This day is scripture is fulfilled. Praise the Lord. Wis good itag fulfilled mga igsoon, dunay mga butang nga ato makita, magisgot itag fulfilled o natuman, meaning nga dunay mga gisulti na sa Dios nga kikinahanglan atong makit-an nga iya kining gituman. No, iyang gipakita nga kini may katumanan. Praise the Lord. Dili ta mo gamit og word nga fulfilled kung walay mga butang, walay gisulti dan ang Dios og nahitabo sa atong panahon. See? Ang kasulatan ato gitanaw ingon siya, mahanaw man ang langit ug ang yuta. Ang iyang pulong dili gyud mahanaw. Niana nga mong statement nagpasabot nga aduna siya mga sulti nga gikinahanglan mahitabo. Duna siya pangsulti nga gikinahanglan makit-an. Praise the Lord. Iyang ipakita. Mao na yun ang prophet, God interpret His own word. Ang Diyos mismo mo ay naga-interpretar siyang kaugalingong pulong. Kung unsa iyang gisulti, siya ang naga-express ni Ana by word, but iyang gi-express nga may tabo ug makita gayon ug masaksihan sa tao. See? Busa maigsoon, natali ang kasulatan nga dili mahanaw kining kaliwatana, hangtod nga ang pulong dili matuman. Mahanaw man ang langit ug ang yuta, ang iyang pulong dili gyud mahanaw. Praise the Lord. So niana nga mga statement, no? Dili pwedeng magkanasa ang atong mga ngabil, magalabtig ang atong dila, nga walay punto por punto o walay igong rason nga ato kanang gigamit nga mga statement aron tabalipay, aron ato makita kung unsay ato nakita. See? See is to understand, dili tanang pagkakita sa natural, mao kana ang tinuod nga pagpakakita. Tungod ka ang tinuod nga pagpakita, mao ang tinuod nga pagpakasabot. See? Ang atong mga mata gatanaw sa mga bagay, apan ang atong understanding mo'y nagabasa sa mga bagay. See? Praise the Lord. Nining kasulatan nga itong ginatanaw, nining gahaponon, ayaw kalimot nga dadoon takamo sa unang panahon sa adlaw ni Noah. Sa adlaw ni Noah, adunay iyang gibutang nga mensahe. Iyang gibutang nga mensahe sa panahon sa destruction. Sa unang higayon nga ang kalibutan, gilaglag sa Dios ang kalibutan, uban sa katao. Langit ug sa yuta ug sa tanang mananap sa mga isda nga nagalangoy sa katubigan
mga sagbot nga nagturok sa kayutan para makakaon ang mga mananap, mga kahoy nga nagapamunga aron makakaon ang mga langgam. Gipaturok niya ang mga pagkaon nga makaon para sa tao. Apan kabsan si Maya sa Dios ug mikuyanap ang pagkadautan sa tao. Nakita sa Dios nga ang yuta na puno sa pagkadautan ug napuno sa paglugos, nagkadesisyon ng Dios nga laglago ng tao. See, ingon ana katindi ang atong kahimtang sa una natong ginikanan dili nato karon. Praise the Lord. Ato ning tagtagon sa magalagan aron ang ato sarili, atong mapahom, atong mapahiluna, humanining mong statement, makita na ito itong kaugalingon, kung unsa na ang plano sa Dios, giunsa niya paghigugma ang tao, giunsa niya pagproteksyon ng tao. Either bisan ba ang Dios na ingon siya, nagbasol ako kung anong gihimo niya ang tao, apan likod niya na, nagpabili niya ang gugma nga ito sa tao. See? Because God is love. Dili ma-identify ang gugma sa Dios kung wala ang tao. See? Praise the Lord. Ang tao mo nag-express sa gugma sa Dios. Muna may ikson, ganining kapunon sa diya nga ang Noah. Ganiin apil sa lunop. Apil sa destruction sa kalibutan. First destruction. May ikson, ang Dios na now. Nag-exulti. Kung ganina nag-hisgot nga usa ka mensahe, salvation came from heaven. Praise the Lord. Ang kaluwasan nanagikan sa langit, diligikan sa kalibutan. See, sa panahon sa ni Noah, nanawag ang Diyos na may nagdala sa hukom sa silot sa tao, apan naagi hapon niya ang kaluwasan. Why? Because siya may nahibalo kung unsay paagi, unsay remedy na ang tao maluwas, gikan sa destruction. See, tungod siyang gugma sa tao, iyang giingnan si Noah, Noah, aniya ang katapusan sa tanang ginhawa sa yuta, tanang unod, aniya sa kong atubangan, laglagon ko sila, pinahagi og lorop. Praise the Lord. Usa ka ginatawag desperation, desperado, kaguol. Ngadto kang Noah ang iyang gitanaw ang iyang sarili ug ang iyang tibok pamilya. Usa ka amahan nga tinuod nagmahal sa mga anak. Usa ka amahan nga nagmahal sa mga anak ug nagmahal sa mga umagad. Usa ka bana nga nagmahal sa asawa. Praise the Lord. Why? Walay laing ginahuna ni Noah ang iyang kaugalingon ug ang iyang tibok panimalay. Why? Tugod kani adtong adlaw nakadesire ang Dios nga laglagon apel si Noah. See? But human niya itong tanan nga gisaysay sa Dios nga tukang Noah nga nganong laglagon niya ang tao. Tugod kay kalibutan na puno sa pagkalugos, puno sa pagkadautan. Apan likod sa kasuko sa Dios ngadto sa tao, nagpatigbabaw gyapon ni ang gugma ngadto sa tao ug si Noah gitagag higayon. Nga iyang gihigugma tungod kang Biblia nagingon, siya mahigugmaon sa takos tagag paghigugma, siya maluluyon sa takos tagag kaluoy, siya mapanguron sa takos tagag puangon. Mao na gani atong adlaw. Atong makita kasaysayan ni Noah nga si Noah usa gitagag kaluoy, gitagag puangon o gitagad og pagmahal. Praise the Lord. No? Mao na maigsoon nga dili mabakwi ang Dios nagdesisyon ningon siya, Noah, akong ibutang kanimo ang sad. No? Moisgot kita saan may igsoon, dunay time sa gitawag katumanan. Dunay time sa fulfillment. Mao nang dito sa time ni Noah ang saad siya, Noah, ibutang na ko sa imo ang saad. Mahanaw man ang langit ug ang yuta, ang iyang saad di gyud mahanaw. See? Unsay saad niya kang Noah? Ikaw ug ang imong pamilya maluwas sa time sa destruction. See? Ingon anak katindi ang gugma, maigsoon banday niyo ni. Aduna ta karoy gininhawa, aduna tay kinabuhi, aduna tay dulungog, aduna tay mga mata. Praise the Lord. Apan kinsa punta sa atong panahon. Mao na nga sa panahon sa ni Noah. Ingon siya, Noah, ikaw ang imong pamilya maluwas. Praise the Lord. Wala mag-ingon si Noah maningkamot kung maluwas. Wala mag-ahimo si Noah ideya nga magtuon siya og ang ginatawag Olympics sa salong, Olympics sa langoy, kung nili naghuwat siya kung unsay paagi sa Dios. See? Giulat niyang paagi sa Dios tungod kay ang Dios may nagsaad. Walay makaikyas sa pagsilot sa Dios sa tao. Apan ang Dios mo'y nasayod unsay angayan buhaton nga makaikyas ang tao gikan sa silot. See? Praise the Lord. Ang Dios mingon, Noah, ikaw ang imong pamilya maluwas. Magbuhat na og arka. Nganong arka? Tungod kay sa time sa lunong paigsoon, ang silot is tubig.
See, katubigan, gipuno ang kalibutan sa katubigan. Mga batanon, mga tigulang, dili mo tuo nga dunay lulop kaniadto. Dili mo tuo nga nabali ang kalibutan. Apan, kung imong tan-awon mga igsoon bisan ng science, nag-anam-anam sila pagkakumbensi sa kagahi silang kaisipan tungod sa ilang pagkatalintig. Apan, dili niya may stadihan, dis ang nagsukad ang pag-order sa ilang utok at timanon ang ilang lawas. See, praise the Lord. Mao na nga, kung imong tan-awon nagabukiran, muadto ka sa kabukiran, bisag unsa ka bahalubog sa bukid, nganong makakita kag mga kabhang sa kinason. Nganong makakita kag mga taklubo sa mga lugar, asa siya gikan. Ang taklubo, ang iyang kahimtang gikan sa dagat. See? Ang mga taklubo, o nga magkinason, gikan sa dagat, apan, kung imong tanawon ng mga bukiran, o ang partis kabukiran, nganong adunay magkinason, ngadto sa kabukiran. Tungod ka ang basahon ng kasulatan, nga napulpil ang gisulti sa Dios sa time sa paglulob sa kalibutan. See? Praise the Lord. So now, muna sa panahon sa Ninoa, dili lamang dito kutob, galingon ng Dios nga magbuhat ka og arka sa kahoy nga gupir, maluwas ka og imong pamilya, adunay distraction ng Dios katong ang Noah. See? Mao nang ang Biblia sa Book of Hebrews na ganayon. Pinaagi sa pagtuo, gipagkamatarong si Noah, o pinaagi sa pagtuo, naluwas si Noah. See? Why? Nganong importante kay ang pagtuo? Ang pagtuo may igsoon, may hinungdan sa kaluwasan, kung ang pulong sa Dios imong madunggan, imong tuhuan. Apan kung ang imong tuhuan, pulong sa tao, wala magdalag kaluwasan, tungod kay ang tanang tao, puro laglagunon at tubangan sa Dios. Apan kung ang pulong sa Dios imong paminahon, nagdalag kaluwasan alang kanato. See? Praise the Lord. Mao nang si Noah wala magwali. May tungod siyang kaugalingong arka. Wala magawali, may tungod siyang kaugalingong ideya. Si Noah wala kaugalingong ideya, si Noah wala kaugalingong arka. May igsoon tungod kay ang arka nga gihimo. Mao ang tugon sa Dios nga magbuhat ka og arka sa kahoy nga gupir, ikaw ug ang imong pamilya maluwas. See? Usa ka nindot nga statement nga gihatag sa Dios. Ug usa-usab ka obligasyon, usa-usab ka ginatawag nga aduna tay buluhaton o tulumanon sino ato adlaw. No? Wala ang Dios mingon nga mahimo ang arka. Ang tanang mga butang mahimo pinaagig paglitok sa Book of Genesis apan about salvation. Aduna tay kabahin. Aduna tay obligasyon aron maluwas ta. Maingon nga sab si Noah, adunay obligasyon nga bisan siya laglagunon apil apan gitagaan siya chance nga maluwas sa pagkadungog na kinahanglan iyang tuhuan. See? Mao na nga ang pagtuo nagikan sa madungog ug ang madungog mao ang pulong sa Dios. Sa diyang gituhuan ni Noah ang pulong sa Dios, iyang gibutang sa una-una, gipatik sa kasing-kasing, walay usa nga pulong nga namis sa paghimo sa arka. Ingon ang Dios, Noah, buhata ang arka sa kahoy nga gupir. Praise the Lord. Maigsoon, pag mugamit ang statement, nga usa lang ka klaseng kahoy nga buhaton, usa ka hago nga trabaho. Ngano, ang trial sa time ni Noah, doon na tayo kinaiya sa pagkatapulan, aduna tay kinaiya sa pagkabintahoso, aduna tay kinayang gustong magdali. Praise the Lord. Aduna tay gusto nga nindo tanahon, apan ang order gibutang sa nahuna ni Noah, gikan sa madungog nga walay laing kahoy nga himuon nga arka, kahoy lang nga gupir. See? Pagtukod niya sa kaarka maigsoon sa bungtod, bisan pa man ang kahoy gupir to sa lugot, to sa laom nga dapit sa lugot maigsoon, iya kining paningkamutan pagkuha. Iya kining tuluan og sigot. Iya kining paningkamutan pagsaka. Pagano? Tungod kay niining gupera, nagsukad ang iyang kaluwasan. See? Tungod kay walay laing order sa Dios. Nga mao ang kahoy nga gupir, nga usa ka tugon ngadto sa Dios nga maluwas lamang si Noah ug ang iyang pamilya kung buhaton niya ang arka pinaagi sa kahoy nga gupir. See? Ang tao usa ka tapulan nga tao. Ang atong pagkatao adunay bintahoso nga pagkatao. Apan ang Dios maigsoon, dili sa gusto nga ang buhaton sa tao ang iyang kaugalingon may masunod, kundi ang gusto sa Dios nga masunod ang gusto sa Dios nga sa tao. See? Ang gusto sa Dios nga mo'y masunod niya, ninuwa ang order sa Dios. Mao na ang Dios nagbutang nga mo ning kalapad, mo ning kadako, mo ning kahabog, tulo ka palapag ang imubuhaton nga arka. See? Praise the Lord. Karaniwan natong mga tao, kung magtukod tag arka, magtukod tag balay, walay bintana nga ibutang sa atop, tama? Ang bintana ibutang sa wala nga kilid o sa tuo nga kilid. Ang pagkutana nga no, gusto tag view.
Di ba? Gusto na ito makita sa nagalutaw-lutaw ang arka, makita na ito ang tubig nga daga nagasagit sa kilid, pikas kilid daga nagasagit, may mga narap ng langoy, sobrang sa lonop, gawa makasakay sa arka. But, ang gusto sa Dios nga dili na ito gamiton ang atong ideya. Ang gusto sa Dios, ang iyang ideya mo'y gamiton. Gipabutang niya ang bintana, ibabaw sa atong sa arka. Ngano? Aron walay laing hangdon sa tao. Mao lamang kanunay ang Dios sa panahon sa trahedya. See? Gibutang niya ang bintana sa ibabaw. Aron sinuwag yung pamilya, kanunay maghangad sa Dios. Ngang ilang kaluwasan, gikan sa Dios, dili gikan sa kalibutan. Ayaw paglingi sa tuo, ni sa wala. Ayaw paglingi sa mulikod, di na ang pultahan sa arka. Kunili, tutok lamang, ngadto sa itaas, di na ang Dios. Nagalingkod siyang trono, o nagatanaw sa tao, nga naminaw siyang pulong nga mao sinuwa. Nga atong isgutan. Ingon ang Dios, magabuhat ka og arka sa kahoy nga gupir, muning kalapag, muning kadako, muning kataas, tulo ka palapag, bulita sa salong sa sulod ug gawas. See? O gumani adto. Ang arka natapos na. O pagkatapos sa arka, nagtawag at sinuwa sa Dios. O gitanaw sa Dios ang arka, gi-check niya ang arka maigsoon. Walay laing inspektor sa arka, kundi ang Dios. Gitanaw niya kung ang iyang order kumpleto ba? Ang iyang gipahimutan kumpleto ba? Gisunod dinwa. Ang tanan, walay lawaan, walay kahoy nga santol, ang tanan is gupir. Gitanaw niya ang palapag, tulo ka palapag. Gitanaw niya ang atop, ana ang bintana. Nga diin, subala sa sukod, o gitanaw niya ang likod, ana ang puntaan. And then, sa katapusan, gitanaw niyang mga gigi niini. Nga walay usa ka gigi, nga makaagi ang kahayag gikan sa adlaw, ngadto nila walay sa kagingi nga makasulod ang tubig, gibulit sa salong tungod kay may order sa Dios. Say, praise the Lord. Mo'y hinungdan nga sinuwa na luwas gikan sa lunok. Tungod kay ang Dios nagasaad, ikaw ug ang imong pamilya maluwas pinaagi sa arka. Pag-abot sa lunok mo igsoon, ang atong gisaysay karon ug atong gisgutan, ang kaluwasan ni Noah ni adtong panahon na ang fulfillment sa saad sa Dios sulod sa 720 katuig bago miabot ang lunob, paguman sa lunob ngadto kang Noah, matud ba ni Noah, this day scripture is fulfilled. Why? Tungod kang saad sa Dios ngadto kang Noah nga palunupan ng kalibutan, siya ug ang iyang pamilya maluwas pinaagi sa arka. Ug niadtong adlaw sa diyang nagalutaw-lutaw sila sa arka, hangtod nga sa langit, padulong sa maguwas, nasangit sa bukid sa Bawt Ararat, ug mihubas ang katubigan, ug nakita ng yuta, sinuha misilti sa hingpit, this day, scripture is fulfilled, ngadto kaniya. Why? Tungod kang saad alang kaniya. See? Wala ta sa area to. Dili to atong saad. Dili to saad sa Dios kani kanato, kundi saad ngadto kang Noah ug sa iyang pamilya. See? Matod pa ni Noah, this day scripture is fulfilled for me. Why? Tungod kay ang pulong sa Dios niadtong adlaw natuman ngadto niya. O kita karon nga naglingkod kamo sa inyong lingkuranan. Ako nga nag-asoy sa inyong atubangan, kabahin gikan sa kaliwatan ni Noah salin sa lunok. Say, praise the Lord. Imagine maigsoon, hagiton ko kamo kung tinuod kitang kaliwat ni Abraham o gikan sa banay ni Noah. Ayaw kalimot nga si Noah. Pagkadungog niya sa pulong sa Dios, wala niya ang tagay-gintang ang higayon. Iyang gialagaran ng Dios, pinaagi sa pagtuman, sa paghimo sa arka, aron siya maluwas ug ang iyang pamilya. See, niining kapunon, tinguha sa inyong kaugalingon, nga ang saad sa Dios nga kinabuhin dayon, ang saad sa Dios nga rapture, tinguha sa inyong kaugalingon, nga dili pa moabot ang destruction. Sikan destruction sa kalibutan, tinguha ang inyong kaugalingon nga masipti sa pulong sa Dios. Ang gisulti sa Dios, bantayan niyo kung pulong, pagtuman mo niini, bisan kinsang magbantay sa pulong mo, tuman niini, tagaan ko kinabuhing dayon. See, ang saad sa Dios, sa John 3:16, gamit sa tanang reliyon sa kalibutan, apan gilimbungan nilang tao, sa mga bersikulo, tungod kay gigugma sa Dios ang kalibutan. Kaagi ninigihatag ang bugtong anak, aron ang tanan mo tubusalig kaniya, maluwas. See, maigso nagiton ko kamo, ang maong saad, dili mahanaw kining kaliwatana, hangtod niyang magsaad matuman. Dili na ito mahusulod ug asoy, ang mga saad sa Dios nga napulpil sa tubanahon, apan tuguti sa inyong kasing-kasing, nga niining adlaw,
usa ka mong gikanaugan sa Dios. What is ang purpose? Ang purpose sultian mo nga luwasan inyong kaugalingon likod sa distraction. See, kung doon na may Noah nga nagawat sa distraction sa iyang panahon sa lorob, doon ay distraction sa akong panahon. Bago madiin ang panahon, bago mo balik ang atong Ginoo sa Jerusalem, bago manaog si Lord Jesus Christ, second coming of Lord Jesus Christ sa Israel. Tinguha nga ang mensahe nga yung deliver, pinaagi kang Pablo, ang unang propeta sa mga hentil, ang gigamit sa pagwali sa mga balita, nga ni kanatong mga hentil, nga gitagan, tagagayonon nga maluwas, guniti. Alagaran ninyo ang Diyos, simbaha siya, ug bantayan ang iyang mga pulong, higugmaha siya, ug tumana ang iyang pulong, tagaan kang kinabuhing dayon. Say, praise the Lord. Mao ka na ang saad, nga dili mapako, mao ka na ang saad, nga dili mawala. Mahanaw man ang langit ug ang yuta, ang iyang pulong digid mahanaw. Say, hinaot ko maigsoon, nga ang Diyos nagapanalangin ka na tanan, dili na ito matapos-tapos. Ang pagsaysay sa this day scripture is fulfilled, nga bisan pag-ato ni padayon, hangtod og mga adlaw, dili ni matapos. Apan matapos ang pundo por pundo, nga ako gipaabot kaninyo, nga niining adlaw, natuman ang saad sa Dios, nga ang ako magkarnero akong pangitaon, og iyang pangitaon, og dado niya ngadto sa iyang gapa, ngadto sa iyang sibsibanan, nga maong pulong, og diinin napita, niabot ang tingog sa Dios. Wala mo dada sa reliyon sa tao, wala mo dada sa ideya sa tao, kundi ang Dios nagadala ninyo, diha siyang pulong, aron kamo magkadawat sa kinabuhing dayon. See, dili mahanaw kining kaliwatana, hangtod niyang pinili, dili niya makitaan, hangtod niyang piniling usa, dili makadungog sa mensahe, hangtod dili mapaabot ang usa ka kaluwasan ngadto sa tao. See, praise the Lord, hinaot ko maigsoon, nga gunitan ninyo ang mensahe sa kalawasan, ang mensahe sa kalawasan, mo ang pagtugan sa tinuod, mo ang pagtugan sa pulong ni Kristo, o ang inyong obligasyon, mo ang pagtuo pag kinabuhi niini. See, ano na tayo obligasyon? Dili lang ka itong mapaminawan, apan mulabay kagawang. Sinuwa ka na itong panaminan, nakadungog sa saad sa Dios, wala niya panabya ang panahon, kundi ang gigunitan. Say, the same kang Abraham. Si Abraham, ang Diyos nagsaad, ug iyang gigunitan. The same today. Ang Diyos nagasaad ka na ito. Nga di magkagulin yung kasing-kasing, sumalig ka mo sa Diyos, ug sumalig ka mo kanako. Pagayo ka mo sa inyong gusto, kinibuhaton mo alang kaninyo. Praise the Lord. Muna maigsoon nga sa atong pagkadungog sa mensahe, sa atong pagkakita sa mensahe, ayaw niyong hatagi kagayon, nga malayo mo sa presensya sa Diyos. Kung sinuwa nagabulit man sa salong sa gingi, iyang gibulit ang salong sa gingi, aron ni sa kakitag kagayonan, makakita sa kalibutan. Samtang nasa susod sa arka, walay kalibutan ngayon makitaan, tungkol kay nasa sulod sa arka, usa lang kabintana ang abri padung sa langit. Mao sa gihapon sa itong panahon, ayaw tagay kigayon ang kalibutan para ninyo, nga ang atong pagandoy, mapagandoyon sa kalibutan, ug malayo sa presensya sa Dios. Alagara ang Dios sa inyong kinabuhi, samtang may time pa. Inyo ayaw nyo tanawang yung kalisod. Ang kalisod mga igsoon, sultihan ka, ang kalisod ug ang kaluwasan, gipaabot sa ato ang kaluwasan nga mao si Kristo. Dili lang kay kaluwasan sa spiritual side, dili lang kay kaluwasan sa atong kalag, kundi kaluwasan sa naata nga atong giantusan. Nagaantos na sa kapait, nagaantos na sa kalisod. Ngano? Tungod kay wala na to tagda ang solusyon sa problema. Walay laing solusyon sa problema mo si Lord Jesus Christ. No? Insya, dumaon kamo kanakong gikapuyan o gibugatan, kay papahulayon ko kamo. Say, seek ye first the kingdoms of God and His righteousness, shall all things be added unto you. Mao ka na ang usa ka saad nga dili mapako, ang usa ka saad nga dili mawalay bago ang distraction sa kalibutan. See, ang atong kalisod dili hadlang sa pagpagalagad, mas kung imong dutduton ang Dios sa pagpagalagad, mawala ang kalisod. See, praise the Lord. Muna maigsoon nga ang tinuod nga lagad puno sa kalipay. Ang tinuod mga anak sa Dios puno sa pagmaya. Pagutanan nga no, tungod kay dili maramsaman ang problema, tungod kay dunay solusyon sa problema. See, kung aduna kay dagang kwarta, malipayon ka. Duna kay kwarta sa imuhang kwarto, sa imong sudlanan, sapat sulod sa napulo katuig dili mahurot ug pagkaon lang, happy ka. Doon na kay sakyanan, happy ka. Ato ni natural ha,
malipayon ka nagpasabot maigsoon nga wala kay problema. Tama? Magsakit ka, doon na kay pundo sa bangko, malipayon ka. Nga naman, dili ka mag-goal, magsiring-siring, bisag asa mo ato. But, how about nato nangalagad? Kung si Kristo na sa imong hunahunag kasing-kasing, kung si Kristo imong gipapuyo nga malipayon, sulod sa imong kasing-kasing, dili ba ka malipayon? See? Dili magkapalipay sa magtutuwang sa lapig bulawan. Ang tinuod magkapalipay sa mga anak sa Dios, mao ang Dios o si Kristo. Ngano? Tungod kay bisag tan-awon sa tao walang wala ta, bisag tan-aw sa tao gatsinilas ta, tan-awon sa tao simpleng tao ta, apan dunay Dios sa itong ginabuhi nga gasulbad sa tanan natong problema. See? Siya nagapatubo sa imong mga tanom, siya nagapabunga sa imong mga tanom, siya nagpatubo sa imong mga binuhi, tanan nga naata iya sa Dios. Ang problema lang, dili na ito girecognize nga siya nagatiman niini. Atong ginaisip kanunay nga namunga ang atong mais, namuso ang atong mais, namunga ang atong palya, namunga atong batong, atong talong, atong gulayan, tungkol atong gigunahan, o atong gigunahan. But, dili na mamunga maigsoon kung ang Diyos dili mo hatag ubungan niya. See? Igo lang kang nagatiman, apan ang Diyos may nagpabunga niya na. Walay tanom, walay binhi sa kalibutan, ug walay ideyas kalibutan nga pagkapabunga sa tanom. Kundili ang Dios mo'y magkapatag-iya sa bunga. Ngayon, tungod kay kalibutan until today, ang kalibutan nagpabilin ang Dios sa iyang creation. Nagpabilin siya pagka magbubuhat. Ang mga hayop iyang ipasanay, ang mga langgam iyang ipasanay, ang isda sa kadagatan iyang ipasanay. Ngano? Tungod kay kitang ng lingkod, mga mga isda. Kaya kung dili pasanayon ang Dios sa mga isda, maigsoon, dili na ta kakaon og isda. See? Walay vitamins ang isda, walay usa ka tawo nga nagbutang og barko, naglangoy sa kadagatan, naglutaw sa kadagatan, nag-itsag mga vitamins para sa isda. Walay mga tao nga usa ka datong tao nag-itsag mga pagkaon para sa isda sa kadagatan. Ngano? Aron ang isda mo sanay o budagan. Aron, no, kundi ang tao nga mga milyonaryo nagabuhat og mga barko aron magbuha mga padakop sa dagang maisda sa laod, dagko ug gagmay ginadakop. Ngano? Ginegosyo ang isda kay mukhaon ng tao. See? Ang nagpasanay niya na dili tao kundi ang Dios aron mabuhi ta. Mao nang kanunay na atong ibutang sa atong isipan, sa diyang ang atong mga humay atong ginakaon, ang atong mga pagkaong mais atong ginakaon, mga gulay atong ginagamit atong ginakaon, dili tao nagpabunga kundi ang Dios. Apan nining kahaponon hinaot ko nga ang Dios mag-aabri sa inyong salabutan nga unsa ka importante ang Dios sa atong kinabuhi. Ang Dios pinaka-importante tungkol kay dili ta mabuhi kung wala siya. No? Apan siya mabuhi kung wala ta. Ang Dios maigsoon mabuhi bisag wala ta, apan kita dili mabuhi kung wala siya. Mao na ang hinumdumin niyo kanunay nga mahanaw man ang langit ug ang ngita, ang yang saad gyud mahanaw. Kung imo ning tindugan, ug imo ning tuhuan, ug imong ikinabuhi ang pulong, ug imo siyang igugmaon, tanang problema iyan sulbaron. See? Dumuhol kamo kanako matud na Jesus Christ, dumuhol kamo kanako gikapuyan gibugatan kay papahulayon ko kamo. Gikapoy kita sa tong kahimtang, gikapoy kita sa tong pagkadautan, tudluan ta sa Dios unsa ang pagpahulay. Sa diya magpahulay kas pagkadautan, tungod ka ang nagbuhat pagkadautan, nagbuhat pagpagkasala, ulipon sa sala. Pero kung muduol ta kang Kristo, undangon tos pagkaulipon sa sala o panalanginan ta niya. See? Praise the Lord. Siya ang panalangin. Atong ampingan ang atong mga ngabil, nga dili ta magsultig dili maayo sa atong isikataw, ampingan nato itong unahuna, nga dili mag-create og dautan sa itong isikataw, ampingan nato itong kasing-kasing, nga dili magdumot sa itong isikataw, kundi dili atong ibutang ang atong unahuna sa lagi itong dapit din ano as Kristo nagalingkod sa tuo sa Dios. Higugmao na to ang Dios o ang atong isikataw. Kay kung moingon tag nahigugma ta sa Dios, apan wala ta mahigugma sa atong isikataw, bakakon ta. Tungod kay wa magani ta mahigugma sa tao nga atong nakita, paunsaon pa nato paghigugma sa Dios nga wala nato makita. See? Praise the Lord. Hinaot ko ang Dios nagapanalangin kanaton tanan ug palakpak atong Dios. Diyan nga nagadalas pagtinog ato awiton, pusong dalisay.
pusong dalisay ang aking nais. Nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Amen. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang puso Sa'yo'y walang alilangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Ang alay kong papuri sa'yo lamang, O Diyos. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Amen. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang puso sa'yo'y walang anulangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Ang alay ko'y papuri sa'yo lamang, O Diyos. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang puso sa'yo walang alilangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Ang alay ko'y papuri sa'yo lamang, O Diyos. Ang alay ko'y papuri sa'yo lamang, O Diyos. Everybody clap your hands to the Lord. Amen. Labing balahan gamhanan sa limbahon ni Dios. Amen. Dalaygon kanintak na sa kahaponon. Salamat sa mga panalangin. Yes, Nga espirituhanon ning orasa sa kahaponon. Amen. Nga pulong nga naghatag og kinabuhi sa kinabuhing dayon, pinaagi simbalang espiritu, ang gahom sa kaalam ug kay balo nga langitnon, sa pangalan ni Kristo ako kang ipasalamatan o Dios, nga ikaw nagpanalangin kanamong tanan. Ako nagahangyo o Dios nga utaw itugot nga katong mga pulong nga nudunggan magapuyo sa kasing-kasing, sa espirituhanong kasing-kasing umutubo o ngang kinaiyang langitnon madayag sa mong lawas. Ingon nga imong mga anak ning katapusang mga adlaw. Sa among pagbulag-bulag akong pangayon kanimo, protection kan kanimo bisan sa mga pamilyado o mga kabataan, ikaw magig-uban o panalangin kanila. Mga impanlawas itugot nga to kanila. Ang mga buhat sila magkamot panalangini, pananom, negosyo, pamuhi. Ako naghangyo ikaw magpanalangin nga to kanila. Salamat o Dios yung pagabuhaton, dalaygon ka sa katapusan. Kining tanan o Dios, tugyan ko salig kanimo, pagayon ko kanimo Dios, ang kalinaw magauban ka namong tanan og pagigdait gikan kanimo sa pangalan ni Kristo Jesus nga nasalitnon. Imong bugtong pinalangang anak, akong Ginoo Dios maluluwas. Amen. Amen. May gabi ka na po. So mag-andam tag pamainit, no? Nanay nagpalit, walay nangutang ha. Nagpalit gyud. Ang Dios magapanalangin ka na to tanan. Yes, I love you with the love of the Lord. Kanta, Brad. Katawa mo niyo? Gano'ng katawa siya, Brad? Kasi gani mo? Ha? Ayan, apelido.